Ti kunak siguro ma'am di diyanay ay fiestami ket very successful ti makunak ta uray no kusatno iti pinagtrabaho iti tunggal maysa kada kami ket mayat met. May talaga nga nagtitimpuyog kami nga namimpinsan. Although hantay maibaga nga perfect pero adda latta iti makitat iti tao nga pagpintasan iti piyesta tayo. Isu nga makinakay ket job well done siguro ma'am iti makunak. Ken iti maysa pay nga nagtitinulong halos iti barangay council, other organizations, ken dagiti constituent mi talaga nagtitinulungan mi. Nangnangro na ma'am dagitoy nangited iti support lalo iti financial mi. Ta diyay ti talaga nga kailangan mi. Ket no awan dagitoy nga nangitited iti financial nga constituent mi siguro ket hindi naman po siguro magiging successful po yung barangay fiesta po namin. Kaya buong taos-puso akong nagpapasalamat sa kanila dahil every time, every year sumusuporta po sila doon sa fiesta po namin. Naging smooth po yung ng fiesta po namin, wala po kaming masabi. Gano'n po yun, ma'am. Kaya sana sa susunod magiging mas maganda pa. At saka ma'am, first time daw na nagkaroon ng little. Tapos first time daw na nagfiesta kami na merong LED wall. Yun po, meron po. Ginamit po yan nung Miss Teen Santo Niño. Kaya yun, wala po akong masabi. But successful po yung fiesta po namin. Ken adda pay ma'am itinaangay nga raffle draw. Idil rabii. Deta nga raffle draw nagpa-raffle kami tickets diay. Nauror mi met although ada itihaan nga nakabaybayad pero binaybayan min. The first prize mi ma'am EJ raffle draw ket 43 inches nga TV. Tapos 7 cubic na ref. Tapos yung third po yung washing machine 2 tab. And the 15 consolation prizes po yun. Ang consolation prizes po namin, nandyan pa po yung hindi naka-claim. Kinuha po namin yung mga pangalan po nila. Itod mi kinyada. Mostly gamin ma'am kat outside. Adapay ma'am adapay ti Jailamot ifugaw nga nabunot mi ma'am. Ado ma'am. So dayta iso nga kunak nga napintas iti outcome na iti barangay fiesta mi uray kasatno iti kinabannog aminen ijay bannog adda pay dagitoyon dadduma nga kakadwamin nga handa pay nga mangrabiin mangaldawon tapno laeng kasi ket malpas dagito SK mi dagito secretary mi ni treasurer mi ket talaga nga inaramid da barangay council inaramid da ma'am ti talaga nga karbangan da nga aramiden ken daytoy trainer mi met ma'am magsiyamanak ta adda isuna although isuna ma'am ket free dayjay ta constituent mi isuna. Adaman ma'am iti maited mi met ken kuana pero siguro minimal lang po yun dahil alam po naman niya na ganit na basit laeng ma'am. Yay. Iti amin ma'am nga nagapuan na iti dagitoy financial mi ket naggapo amin ma'am iti residente awan tinaggapo iti ruwa. Kasi ma'am di. So nga daytoy nga banag ma'am ket nagdakkel nga pakakuan siguro iti komunidad mi daytoy. So nga kunkunada met ma'am ket adda met iti basit nga nagbaliwan iti barangay Santo Niño.